As the team continues to expand globally, we are also continuing to connect communities here in the United States. Just recently, the Nooksack Indian tribe became participants in the Starlink beta program. Located in Whatcom County in Washington state, most of the Nooksack tribal areas did not have the infrastructure to deliver high-speed internet to its residents. The Nooksack Tribal Council is providing more than 100 households in their community with Starlink service who had been negatively impacted by not having internet during the pandemic. These families began to receive service last month and are now able to use the internet for work, school, and even access telemedicine. In other exciting news, last week we announced the 4-person crew who will be the first private citizens to fly on board Dragon. We'll share these new details for the Inspiration 4 mission a bit later in the webcast. Now we're currently at T-minus 11 minutes and 45 seconds from liftoff of our next batch of Starlink satellites. So with that, let's take a closer look at the rocket on your screen. I'm Yomezo, a Dragon propulsion engineer here at SpaceX, and you're looking at a live view of Falcon 9 as it sits on our launch pad 40 at Cape Canaveral, Florida. Our 2-stage launch vehicle stands about 70 meters tall, and when it's fully fueled, it'll hold just over 1 million pounds of propellant, and the vehicle will burn through this in less than 3 minutes after liftoff. We prepped Falcon 9 for launch in our hangar at the base of the pad, and upon completing final checkouts, Falcon 9 rolled out to the pad with the Starlink payload and went vertical earlier this morning around 1:40 a.m. Eastern Time. The bottom 2/3 of the vehicle you see there is the first stage. It previously flew 6 times, having supported the launch of NASA astronauts Bob Behnken and Doug Hurley to the International Space Station, Anasis-2, CRS-21, Transporter-1, and 2 previous Starlink missions, the most recent of which was less than a month ago. The objective of the first stage is to accelerate the vehicle through the Earth's atmosphere to space and then separate from the rest of the rocket. Once the first stage separates from the second stage, it'll make its way back down to Earth and target a landing on our drone ship, Of Course I Still Love You. To give you some perspective, our drone ships are equivalent in size to a football field, and the landing area that you see right there is approximately 200 feet by 150 feet. That's big enough that a hockey rink would fit inside that landing area of the drone ship. If successful, today's landing will mark the 79th recovery of an orbital-class rocket. Above the first stage is the second stage, which has a single Merlin vacuum or MVAC engine, which ignites after the first stage separates. At full power, the Merlin vacuum engine operates with the greatest efficiency ever for an American-made hydrocarbon rocket engine. The second stage is what will carry our Starlink satellites to orbit. At the very top of the rocket there is a large nose cone, and this is called the fairing. Made of a carbon composite material, the fairing protects... Ja, ik stop die persoon daar eventjes. We gaan eventjes namelijk nu naar de... we gaan... Welke is dat? Het is... Oké, ja. Hier moet je trouwens 2 uur bij optellen, nu het zomertijd is. Bij UTC. 24e Starlink missie totaal. Waarvan is de raket? SpaceX. Wie betaalt ervoor? SpaceX. De raket is Booster B 1085-7. Dat streep 7 houdt in hoeveel keer die heeft gevlogen. Dus hij heeft 27 keer gevlogen. De laatste keer dat hij is gebruikt is 27 dagen geleden. Hier is die gelanceerd. Dat is
Ja, Space Launch Complex, dat is in Florida. Dit is hoe zwaar dat ding is. Ja, dit hebben ze al uitgelegd. In February, we announced the world's first all-commercial astronaut mission to orbit, commanded by Jared Isaacman, the 37-year-old founder and chief executive officer of Shift4 Payments, and an accomplished pilot and adventurer. The mission is named after Inspiration 4 because of the 4-person crew's mission to inspire support for St. Jude Children's Research Hospital and send a humanitarian message of possibility. Since February, the other 3 crew members have been selected from the general public, and we are excited to tell you a little bit more about them, their roles, and the mission. Oké, deze is op zich niet echt heel erg belangrijk. Nou ja, als je het wil volgen, zou ik zeggen, ga naar de SpaceX livestream op het YouTube kanaal van SpaceX. Maar als jullie vragen hebben, stel ze zeker. Stel jullie vragen, jongens, en stel jullie vragen. Trouwens, hier beneden kunnen jullie zien hoe lang het nog duurt tot de lancering. Astronaut training by SpaceX before their targeted launch date, which is no earlier than September of this year. Deze gaat zo nog. We're currently just under 4.5 minutes from liftoff, and Falcon 9 is now moving into the final stages of the countdown. We're currently waiting for the transporter erector, the TE, to retract. The TE is that structure next to the vehicle. Hier, kijk. Behind the fairing, as you can see there, and the clamps are starting to open up there. Now, after the clamps are fully open, the transporter erector will begin to retract away from the rocket slightly. And then at T0, hydraulics will pull the TE farther away from Falcon 9 to clear the way as the vehicle lifts off. It looks like the clamps are just about finished, and the TE is retracting back. It looks very slight, but it's just enough to move away from the vehicle. And we use the TE to roll the rocket out to the pad and raise it to its vertical launch position. It also provides liquids, gases, electrical connections to the second stage, as well as air conditioning to the payload fairing. And it looks like that TE retraction is now complete. The first and second stages are both nearly fully loaded with 1 million pounds of kerosene fuel and liquid oxygen. Superchill liquid oxygen is our propellant oxidizer, and when its temperature is increased, it turns from liquid to gas, which is why you see some white clouds around Falcon 9, and that's that liquid oxygen meeting the warmer... bleed verification. It's that liquid oxygen meeting that warmer, humid ambient air. Stage 1 LOX load complete. And there's that call out that stage 1 LOX loading is now complete. Second stage will wrap up LOX load at T-minus 2 minutes.
T-minus 60 seconds, Falcon 9 will be in startup, and this means that the rocket's autonomous internal flight computers have taken over the launch countdown. Dat Just houdt in dat inside hij of dus T-minus 2 zelf aftelt. seconds, we light the Merlin M1D engines, and we use T-Tab, as I mentioned earlier, as our ignition fluid. And when T-Tab mixes with oxygen, it burns a green-colored flame, and then we allow the fuel into the thrust chamber, and the engine comes up to full power for liftoff at T0. Now, the Starlink payload continues to be healthy, and the Falcon 9 team is tracking no issues on the rocket. Weather is still looking beautiful over there in Cape Canaveral, and the range has cleared the surrounding ground, water, and airspace and are green for launch today. Oftewel, lancering. Die zal gaan gebeuren zeer waarschijnlijk in 1 minuut. Just waiting for that call out for second 48, stage. 47. Right on time. Stage 2 LOX load is now complete. Okay, And dus, with the completion of LOX LOX staat load, in, we will start to liquid oxygen. vent Dat is out dus the LOX line on the vloeibaar transporter rector. So you'll see zuurstof. a lot more of that white cloud that I mentioned earlier. There you can see it on your screen. Again, this is just the liquid oxygen venting out of the LOX line on that transporter erector. And just under 15 seconds or so, Falcon 9 will be in startup, and stage 1 and stage 2 will start to pressurize for launch. Again, the weather looks amazing over there. Some blue skies. Great weather for a launch. Falcon 9 in startup. There's that call out that dus hij Falcon is aan het 9 opstarten. is now in startup. Now we're just Minder waiting dan een on the minuutje. final go for launch from the Stage 2, press for flight. waiting for the final go for launch from the launch director. Falcon 9 Starlink LDs go for launch. And there it is. All systems are go for launch. T-minus 30 seconds. Nog Now 30 let's listen seconden. into the terminal count and watch as Falcon 9 takes our stack of Starlink satellites into space. Stage 1's startup pressures. T-minus 15 seconds. Falcon 9 is configured for flight. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Liftoff. Falcon is pitching downrange. Dus dat ding dat hij dus zo gaat. Stage 1 propulsion Want throttle. om verder te gaan moet je omhoog. Alleen om in te blijven moet je zeer wat zijwaarts, anders kom je weer een soort naar beneden. Hier zie je de snelheid van stage 1, dat is tot aan dat zwarte middenstuk. Dat is Falcon allemaal 9 has stage 1. successfully lifted off from Cape Canaveral Space Force Station, carrying our stack of Starlink satellites to orbit. Nominal power and telemetry. Max Q is the next major event coming up here shortly, which will now be Max Q, throttling dat houdt down in the dat hij op engines, the maximale M1D engines on that aerodynamic first pressure stage is. for. Dus dan Max komt Q is er the de maximum meeste naar aerodynamic beneden. pressure that the vehicle sees on ascent. Vehicle is supersonic. And the weather, again, is looking beautiful, clear skies with an amazing view of Falcon on ascent there. Max Q. There's that call out that we have passed through Max Q. So in about a minute, we'll have 3 events happening back to back. That'll be main engine cutoff, or MECO, followed by stage separation and SES1, or second engine start 1. Now MECO is where we shut down all 9 of those M1D engines on the first stage that you see burning there on your screen. That's in preparation for the second event, which is stage separation. MVAC is chilling in. Just heard that call out that MVAC chillin has begun. Now, stage separation is where the first stage separates from the second stage, and first stage will make its way back to Earth and attempt to land on our drone ship, Of Course I Still Love You, while stage 2 continues on its journey with the third event, second engine start 1. That's where we light up that MVAC engine, and it will propel the second stage along with the Starlink satellites to their targeted drop-off orbit. Just under 20 seconds or so away from those 3 events, that's MECO, stage separation, and SES1.
You should be able to see MECO here in a few seconds with those 9 M1D engines shutting down here shortly. And MECO. Oké, dus Stage die separation 9 confirmed. zijn nu... Die 9 raketmotoren zijn ondertussen uit. MVAC ignition and throttle up. And there we've had main engine cutoff and stage separation. You can see that from the Trouwens, dit ground is... tracking view there. even kijken, waar is We dat? did have a Dat good is call out daar. of second engine start 1 on the Daar, second Dat stage. is de... Fairing jettison confirmed. Dat is hoe And we heard the snel call out stage 2 for gaat. fairing deploy. Zie je daar zo. Aan die andere kant, zeg maar. Want hier onder mij is stage 1. And daar looks zo like is we don't stage have 2. those onboard camera views, but we can still see the first and second stage on your screen there. Now, as a reminder, we will be attempting to recover the fairing halves today with our contracted recovery vessel named Sheila Bordelon. Trouwens, waarom deze nog steeds omhoog gaat, is... zeg maar, je gaat namelijk zo... je gaat zo en niet... Acquisition of signal, Bermuda. Je gaat zo en hier... En hier laat hij ze maar zo los en dan boost die verder. En die gaat dan zo. En dan landen. Voor het geval dat jullie dat zouden willen weten, nu weten jullie het. And it does look like fairing separation was good. Now, as stage 2 takes our Starlink satellites to their targeted drop-off orbit, stage 1 will make its way back to Earth by executing 2 burns. The first is the entry burn. That's where 3 of the M1D engines will reignite. This helps to slow the stage down as it re-enters the upper part of the Earth's atmosphere. Now, the second burn is the landing burn, and this is the single engine burn that brings the vehicle speed down rapidly in order to land on the drone ship, and that is that center E9 engine, which is just powerful enough to slow the vehicle down to touch down on that drone ship. Second stage is following the nominal trajectory. And we do hear that call out that second stage is looking nominal. Unfortunately, we do not currently have any onboard views of that second stage at the moment, but everything is still looking nominal so far. Ja, en nu wachten. Kom door met jullie vragen. Kom door met jullie vragen. En als je het later datum bekijkt, laat even achter in de reacties of jullie nog vragen hebben. Want dan ga ik die gewoon een keertje in een los aflevering ga ik die allemaal beantwoorden. Je kijkt, nu gaat hij gewoon een stuk sneller en een stuk langzamer. De stage 1. Dat is diegene recht onder mij. Want de lucht die drukt er zeg maar zo tegenaan, waardoor die wordt, zeg maar, die raket die valt heel snel naar beneden. En die lucht die houdt hem, nee, nog niet. Want, is dat, maar, If you're just joining us here, we did have a successful liftoff of our Stage 1 from Falcon 9 from Cape Canaveral SLS-40, and we're currently Stage 2. We do not have the camera views right now, but we do have confirmation that it is still looking good. Again, our Stage 2 is delivering our Starlink satellites to low Earth orbit. And that's our stack of 60 Starlink satellites. Entry burn shutdown. Second stage continues to follow the nominal trajectory. Kijk, nu gaat ook we just heard that call out that stage 1 entry burn was successful, and there you can see we do have our stage 2 camera view finally back, and it is looking good there with that MVAC nozzle glowing. Die MVAC, dat is, ja, het is mooi.
And there's our stage one view Hey. back on our left as it continues to cruise down, getting ready for the start of its landing burn in about 30 seconds here. You can see those hypersonic grid fins of the first stage there on your left, and they control and help orient that first stage as it comes back down to Stage Earth. 1 transonic. Again, Hij stage gaat nu one gewoon will langzamer be dan targeting geluid. landing on our drone ship, Of Course I Still Love You. And right before landing, it will deploy 4 carbon fiber landing legs. Start of terminal guidance. Ja. Stage 1 landing burn. Ja. Have the start of stage one landing burn. So burn will last about 30 seconds. You can see it coming down towards the Atlantic Ocean there. What a beautiful view from that stage one camera. Stage 1 landing leg deploy. En daar is die geland. What an amazing view. Mooi toch? Stage 1 landing confirmed. What an amazing view of that stage one landing burn. We got our cameras back just in time for that. And this marks our 79th successful recovery of an orbital Second class rocket stage. Go. and the 7th recovery of this particular booster. Expected loss of signal, Kate. We had an expected loss of signal there, but Nominal orbital insertion. we did have confirmation of second engine cutoff and a good orbit. And now stage 2 is going to coast in this orbit for the next 35 minutes or so. And while that happens, take a look at this animation showcasing where we are in the coast phase, and we'll see you back here at T plus 45 Acquisition of signal minutes to Finland. for a second stage relight. T plus 45 minuten, dus dat is over meer dan een half uur. Ja, dat is over 35 minuten. Ja, ik zal even wat muziek voor jullie aanzetten nu. Studio.youtube.com. Even snel mijn Discord te checken, is belangrijk. Niks belangrijks.
We gaan nu ongeveer over Nederland heen met deze raket.
Daar waren we weer. Ik zal even de muziek uitzetten, zodat ik mezelf hoor denken. Oké, weinig interessants. Oké, gaan we eventjes die veranderen. Dus hier is. Oké, dat gaat hem even niet worden, helaas. Helaas. Deze en bam. Oké, dan ga ik hem dus even moeten zetten op mijn tablet. Dat is een van de redenen waarom ik mijn tablet hier heb staan namelijk. Oké, ja, gaan we eventjes naar die. Zetten we die weer terug op het hoofdscherm. Omwisselen. Deze. Trouwens, dit is de site die ik hier altijd voor gebruik. Dat is everydayastronaut.com. Ik zal hem even in de dagmodus zetten. Zo. Goedemiddag. Gebeurt er wat nog? Nee. Oké. Even kijken, is er iets hier? Shuffle. Stage. Dus dit zijn de missies van de booster die is gebruikt. Dit is de eerste keer. SpaceX Demo 2. En daarna NASIS 2, dat is nou, dat is de satelliet denk ik dan. Nou, Starlink 12. Trouwens, hier zien jullie ook hoe lang het duurt tot elke dag tot turnaround. Active half, dat is de helft die zeg maar uit elkaar duwt. En passive half is degene die er helemaal niks mee doet. Zo ziet dat eruit om erin te catchen. Alleen dat doet SpaceX niet meer tegenwoordig, want dat is gewoon te duur. Het lukt meestal niet eens. Nou, het ziet er nou dat we nog wel eventjes zitten, want we zitten nog wel tot T plus 1 uur 3 minuten en 65 seconden. Nou, dan hebben we dadelijk een 1 seconde lange burn. En dan moeten we weer een kwartier wachten. Maar er gebeurt zo meteen wat op de stream, dus dan gaan we daar weer heen. Nou ja, waar gaan we? Oep. Zo, klopt dat ook een beetje.
Oké. T plus 45 doet nog 10 minuten. Nou, dan ben ik dan weer terug. En dan zal ik jullie weer eventjes van muziek voorzien. Daar waren we weer, Dan zal ik even mijn camera aanzetten, die naar beneden. Hoppatee. Nope, er gebeurt nog steeds weinig.
En zodat ik hem maar weer op mijn telefoon moet gooien. En dat we dan eventjes lekker kunnen gaan bezig zijn met de belangrijke dingen. Dat houdt in dus eventjes met deze hierheen. Poep. Nee, dat is de verkeerde. Poep. Zeker. Wat ga ik deze volgende dan zeggen van SpaceX na deze? Crew 2. Ja, die ga ik dan helaas niet kunnen streamen. Dat is 20 april. Dat is op een donderdag om 12 uur. Ja, dat ga ik helaas niet kunnen streamen. Maar waarschijnlijk zal ik alsnog wel een video over maken. Vorige lancering, hier het belangrijkste nog. Nee, niet echt wat hè. Trouwens, dit worden alle soorten starships. Crew, tanker, cargo, lunar en deep space. Maar die wordt, ik heb geen idee, die deep space. Lunar, ik heb een idee, maar ik weet niet zeker. Ja, maar we weten wel zeker dat het komt gewoon op de maan. Cargo, ja, gewoon satellieten die de ruimte in botten. Tanker, extra brandstof voor als een van degenen hier verder moeten dan Leo of maan. Hey, we zien hier dat de tank, dat de brandstof in de tank naar achter wordt geduwd daardoor. Dus dat is goed zo ontsteken. Nou, dat zien we niet. Dat zien we niet gebeuren. Maar het duurt ook nog een minuutje, hè. Maar we gaan wel vast terug naar die schakelen. Trouwens, wat die kleine vliegende dingetjes zijn, het is waarschijnlijk. Time liftoff at 12:34 p.m. Eastern Time. Our first stage came back and landed on our drone ship. Of course, I still love you. And now our second stage is awaiting relight, or SES2, second engine start 2, in just a few seconds here. And it'll just be a 1-second burn. It's a very quick burn. It may not look like much on your screen, but it does take us to our targeted drop-off orbit. So we should hear that call out coming shortly here.
Dat is hem al. And there you saw it very quickly on your screen. We did get that green color flame. That's that T-Teb that I mentioned. We did have SES2 and SECO2. Waiting for confirmation of good orbit. And we did confirm a good orbit. So again, our Starlink sats will ultimately end up in a LEO or low Earth orbit about 550 kilometers above the Earth's surface, which is different than your typical geostationary or geosat, which orbits roughly 36,000 kilometers above Earth. And we have another 15-minute coast phase before we deploy our next batch of Starlink satellites into orbit. And during this time, the spacecraft will start to spin along its central axis, giving the Starlink satellites the momentum that they need to space themselves out over time after they deploy. So while this happens, sit back and enjoy some more space jams. We'll see you back here at T plus 1 hour and 3 minutes. Als die, zeg maar, die raket, die gaat nu al zo, hè? Dan gaat die raket zo, zeg maar, de punten van mijn vingers zijn de satellieten en de achterkant is de raketmotor. Gaat die zo. En niet hoe ik doe, zeg maar, hij gaat dan zo. Hij gaat over zijn neus spinnen. Dus, zodat die satellieten inderdaad niet allemaal achter elkaar gaan, maar daar een paar, daar een paar, daar een paar, daar een paar, daar een paar. Zo, dat is maar hoe dat gaat. En ik zal wel wat muziek voor jullie aanzetten en dan typ ik ook weer even op het scherm van wanneer ik persoonlijk weer terug ben.
Oké, daar zijn we weer. Ja, ik zet hem weer even hier om een tablet te komen even aan. Oké. Gaan we weer naar die. Plaatsen we die. En dan hoppatee. Ja, we gaan even de Deep Space Deep Space Starship. En daar is dus nog niet echt wat voor gevonden. Ik weet niet precies of dat echt zo is of niet, die punten maar. Ja, het Raptor Engine. CH4, dat is liquid methaan. Nou, het ziet er allemaal heel moeilijk uit. Maar het hoort kloppen als het goed is. Oké, wat was de vorige? Dit was de vorige Starlink launch. Dat was launch 22. Uiteraard. We waren weer terug. Uh, 20 secondjes of zo dus. Niet spinnen van zo, maar zo. Kijk, daar zien we ze. Kijk, zoals je ziet, het gaat zo zodat ze allemaal niet onder elkaar komen. Kijk, hier moet ik nog doorspinnen. Oké, dan ga ik mezelf even wat groter maken. Dus gaan we even naar deze toe. Bam. Die uit. Moeten we naar die stuurmodus uit. Activeren. Activeren. Ja, zijn we. Oké. Ja, dat was de lancering van SpaceX voor vandaag. Ik hoop dat jullie, ik hoop dat jullie mijn stream leuk vonden.
Ik hoop ook dat jullie er wat geleerd van hebben. Dat jullie er weer wat van weten, weet je. Zo, is dat leuk om wat van op te steken. Heb ik verder nog wat te vertellen? Ja, nee, like. En als je het op een later datum bekijkt, comment of je hier meer van wil zien. En zo ja. Of je ook meer informatie wil erbij. Want dan ga ik gewoon nog wat meer over bij googlen. En blijf genieten. En dan zie ik jullie bij de volgende video of Starlink-besteding wat er eerder komt. Daarbij.